नमस्कार बंधुगण अद्विका संपर्कित ये आलोचनार आउ एक अध्याय को आपण मानक समस्त को स्वागत। अगस्ट मासर जो विषय रही पाठ्यक्रम अनुसार ताहा है ऑनलाइन सुरक्षा एवं प्रथम सप्ताह रे आमे इंटरनेट सर्फिंग ऑनलाइन विपद और सुरक्षा को लेकर आलोचना करबा। सविशेष आलोचना को जीवा पूर्व मु केतोटी उपाय विषय आपन को कहूची केमिति आमे आलोचना को आगे नेबा। मोर अनुरोध आमर जो अंगनवाड़ी कर्मी माने आज ये आलोचना को परिचालना कर ध्यान सहित शुणिबे एवं से भाव में परिचालित करे। प्रथम रे आमे जेतिकी आमर आज आसिचंती पार्टिसिपेंट आमर किशोर किशोरी माने जेते आसिचंती तांकू दीटी दल रे भाग करिबा, अलगा अलगा आमे बसैबा। गोटिए दल आलोचना करिवो जे से माने जो स्मार्टफोन व्यवहार करंती से माने जो सामाजिक गणमाध्यम सोशल मीडिया जेपरि कि फेसबुक व्हाट्सएप सब व्यवहार करती तार कौन सबू से माने लाभ पाती, कौन सबू उन्नति हुए, लाभ हुए, सुविधा हुए, से विषय गोटे दल आलोचना करेंगे। आउ गोटे दल आलोचना करेंगे जे यही ऑनलाइन व्यवहार जमीती कि आमर कौन वेबसाइट व्यवहार हो, कौन गेम खेलिकी हो, विभिन्न समय विभिन्न प्रकार सूचना आसूची ताको व्यवहार करने को हो, ए सबू करबा बेले कौन सब विपद बा असुरक्षा हेबार संभावना रही बा हेइछि ता ऊपर से माने आलोचना करे। दीटी दल दीटी दिगरे आलोचना करिवे। आमे आलोचना को 10 मिनिट समय देबा एवं 10 मिनिट परे उभय दल निज निजर आलोचना को उपस्थापित करिवे। आमे सुनिबा एवं परस्पर सेतिर आहुरी किछि मतामत दिबे आमे देबा। तेबे आसंतु दल रे भाग हबा एवं 10 मिनिट समय नहीं ये सब आलोचना करें। जेहेतु ए वीडियो कला बेले मु 10 मिनिट एठी समय नहीं पारिबी नाही, तेणु मु आशा रखुची आपण 10 मिनिट आलोचना करिवे आ उपस्थापना करिवे। एहा परे उपस्थापना परे आमे आलोचना को पुणी आगे नेबा। आसंतु देखिबा आपनकर आलोचना रे ए सब दिग आसीची कि ना। विशेष करी आज जेहेतु आमे आलोचना करूछु इंटरनेट सर्फिंग ऑनलाइन विपद और सुरक्षा को लेकिन आमे जानूछु जे आमे समस्ते आमे एठी जो माने बसिचे बा आमे जो मानु को देखु गाँ रे शहर रे प्राय समस्ते आजिकली स्मार्टफोन रो व्यवहार करूछन। स्मार्टफोन रे से माने इंटरनेट को व्यवहार करी सामाजिक गणमाध्यम को व्यवहार करूछन, जेमति फेसबुक हैला, ट्विटर बा एक्स हैला, इंस्टाग्राम हैला, व्हाट्सएप हैला, ए सब रो व्यवहार आमे प्राय समस्ते करूछ। विभिन्न समय रे एडमिशन करिबा पई, चाकरी रो आवेदन करिबा पई ऑनलाइन रे वेबसाइट को जाइकिरी मध्ये आमे तार प्रयोग करूछ। एपरि अनेक व्यवहार आम जीवन रे वैषयिक ज्ञान को लेकिरी, टेक्नोलोजी को लेकिरी, ऑनलाइन सुविधा को लेकिरी, इंटरनेट को लेकिरी हेई पारिछि। एथिरे आमे विभिन्न समय रे बंधु मध्ये तयारी करूछु, कथावार्ता ही पारुछु, वीडियो रे वीडियो कॉल करि पारुछु, आमे मोबाइल रे भी टीवी देखिला भलिया अनेक कथा देखि पारुछु, क्रिकेट रो सीधा प्रसारण भी देखि पारुछु। तो अनेक सुविधा आमे सेथिरे पाउछु, किंतु या सहित बेले बेले अनेक असुविधा मध्य घटिता। आपण माने सुनिथिबे, विभिन्न समय रे खबर कागज रे मध्य पढिथिबे, टेलीविजन रे न्यूज देखिथिबे जे सामाजिक गणमाध्यम जरिया रे बंधुता स्थापन हैला, किंतु तापरे से पुओटी झियो को शोषण कला, यौन निर्यातना देला। आपण एक कथा मध्य बेले बेले देखिथिबे जे मोबाइल रे गेम खेलिला, गेम खेलिकिरी बापांको अकाउंट रो सब पैसा सेतिरे सरीगला, परिशेष रे पिलाटी आत्महत्या भी कला। एई बळी अनेक दुर्घटना, अनेक हमर जो हिंसा, अनेक एई बळी आचरण इंटरनेट माध्यम रे होउतबार मध्य एभଳି विपद को आमे सब सुन जानू, से कथाटी को मध्य उपलब्ध करिथिबे। तेबे आसंतु एई बळी विपद रु आमे किपरि रक्षा पाई परिबा से कथा को एटिके आलोचना करिबा। कौन सब सतर्कता अवलंबन करिबा से सब एथिरे आमे टिके आलोचना करिबा। प्रथम कथा हला ऑनलाइन सुरक्षा विषय रे हमर प्रथम नियम, प्रथम नीतिटी हला जे आमे हमर व्यक्तिगत सूचना काहाकू देबा नहीं, अजना लोकंकू हमर व्यक्तिगत सूचना देबा नहीं। बेले बेले विभिन्न जगह तथ्य सूचना मागे
ଆମ ନାମ କ'ଣ, ବୟସ କ'ଣ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ କ'ଣ, ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ମାଗେ। ଯଦି ଆମେ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହୁଁ ବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ପିତାମାତାଙ୍କର ବା ଆମର ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଆମେ ସେଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆଧାର ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବ, ଯଦି ଆମର ପାସବୁକ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଗୁଥିବେ, ସେସବୁ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଜଣେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିନା ପିତାମାତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ, ଅଭିଭାବକଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଜର ଫଟୋ ବା ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପଠେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ସତର୍କ ହେବା। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବା କ୍ୟାଫେରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାକୁ କେବଳ ଉପରେ ଯୋଉ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନଟି ଥାଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ ନ କରିକିରି ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଇ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଥାଏ। ତ ଏକଥାଟି ମନେ ରଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ପାସୱାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇ, ଆମର ନିଜର ଇମେଲକୁ ନେଇ ପାସୱାର୍ଡ ସବୁ ଥାଏ। ଫେସବୁକ୍ର ବି ପାସୱାର୍ଡ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଥାଏ, ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ ପେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେଭଳି ଗେଟୱେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ପାସୱାର୍ଡ ଥାଏ। এই ସବୁ ପାସୱାର୍ଡ ଆପଣ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାସୱାର୍ଡଟି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କେବେ ବି ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ପଳେଇଯାଏ ବା ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାକିଂ ହୁଏ, ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ନେଇଯାଏ ଆଉ ପରିଚାଳନା କରେ, ସେଥିରେ ଅନେକ ଅଦରକାରୀ କଥା ସେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ନିଜ ନାଁରେ ଆଉ କାହାକୁ ପଇସା ମାଗେ, এই ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ କାହାକୁ ବିଲକୁଲ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଭଳି କିଛି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥାଏ ତାହେଲେ ପିତାମାତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଲା, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଅନଲାଇନରେ ବନ୍ଧୁତା କରିବାର ସୁବିଧା ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅନଲାଇନରେ ବନ୍ଧୁତା କରିବା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ଅଜଣା ଲୋକର ବନ୍ଧୁତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଦେଖିବେ ସବୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଥାଏ, ତାକୁ ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଲକ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାକୁ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଯେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରର ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ସେଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ବନ୍ଧୁତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଭାବନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇ ଅନଲାଇନ ବନ୍ଧୁତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ ଯୋଉ ଆମେ କହିବା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରରୋଚନାର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ ବନ୍ଧୁମାନେ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାପରେ ଭେଟ ହେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯୌନ ଶୋଷଣର ଘଟଣା ହେବାର ଅନେକ ସେଭଳି ଉଦାହରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ କେହି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ସେଥିରେ କରୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ଭାବନ୍ତୁ, ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ, ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଫଟୋ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ତାର ଅପବ୍ୟବହାର ଆଜିକାଲି ହଉଛି। ଏଇ ଫଟୋରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ କାହାର ନଗ୍ନ ଦେହ ସହିତ ଆମ ମୁହଁଟିକୁ ଯୋଡି ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। এইଭଳି ଭାବରେ ଫଟୋର ବହୁତ ଅପବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ତେଣୁ ଅନଲାଇନରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ନିଜର ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସତର୍କତା ସହିତ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶେଷ କିଛି ସୁରକ୍ଷାର ଟିପ୍ସ ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ର ଅନେକ ମେସେଜ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ, ଏଇଟା କିଣିଲେ ଏଇଟା ମାଗଣା, ଏଇଟା ପୁରା ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି, ବା ଏଇଟା ହେଲେ ଏଇଭଳି ଲାଭ ହେଇଯିବ, ଲଟେରୀ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର। ଏଇଭଳି ଅନେକ ସବୁ ଲୋଭନୀୟ ମେସେଜ ଆସେ, ଲୋଭନୀୟ ସୂଚନା ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ। ଆପଣ ଏଭଳି ଲୋଭନୀୟ ସୂଚନାରେ ବିଲକୁଲ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ ସେହିପରି ଆମର ଅନଲାଇନ ବିଜ୍ଞାପନ
जो आसुची से ऑनलाइन विज्ञापन रे मध्य द्रव्य मानक नहीं बहुत लोभनीय प्रतिश्रुति देकरी से ऑनलाइन विज्ञापन करा जाउछ। आ तृतीय कथाटी है डाउनलोड करने आसे यही लिंक रे क्लिक करंतु एवं डाउनलोड करंतु ता द्वारा या लाभ हम ये तीनोटी कथा को बहुत सतर्कतार सहित आपण माने देखिबे। एइथिरे ही भाइरस आसे यदि आपण क्लिक करिदेबे खोलिदेबे ताहेले भाइरस आसीबो। भाइरस आसिले आपणकर फोन प्रभावित हबो, आपणकर सब डाटा व्यक्तिगत डाटा चोरी होइबार संभावना अछि। अनेक लोक एई बडी हमर शोषणर शिकार हो सारी। अनेक समय रे निजर पासबुक रु पैसा सब चली जाइछि, असुरक्षा मध्य होइछि। तेणु आपण माने ये लोभनीय ऑफर ऑनलाइन विज्ञापन एवं डाउनलोड करिवार जो तथ्य सब आसे से निजको दूरे रखिबे। सर्वोपरि जेते बेले भी आपण को ए संपर्क रे कोनोसी संदेह हला बली तथ्य आसे से क्षेत्र में आपण पितामाता सहित अंगनवाड़ी कर्मी सहित बा आपण शिक्षक मान सहित बा आपण अभिभावक सहित निश्चय परामर्श कर। जदि केते असुविधा पड़ी भी जाइछंती ताहेले लुचांतु नहीं एवं से संपर्क रे घरे कहतु ना 10 9 8 जो सुरक्षा नंबर अच्छी ताकू सूचना दे जनातु। आमे कौन से भूल पदक्षेप नेबा नहीं। जदि जहाँ भूल जाइछि से केमती बाहरी पारिबा से दिगरे आमे यत्नवान। तेणु आज आलोचना को एठी रखिबा। आपण माने समस्ते ऑनलाइन रे अछंती, स्मार्टफोन व्यवहार करूछंती। निश्चित भाव में आज आलोचना आपण मान लाभदायक हो यही कामना। नमस्कार।